ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੈਲ ਬੈਟਰ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ 30 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 298 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ सोचन। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीस्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तेरे ख्रीस्ट प्रिय भाई भौणी मैंने आज भिडियो आम एक बहुत एक जरूरी विषय को लेकिन आम आलोचना करवा। आज भिडियो बादशाह जी के जन रैप सिंगर, मुझे आपन को प्रश्न करे आपण बादशाह रैप सिंगर ताको आपण जानिचंते कि? तबे हुए तो अनेक से उत्तर दे पारिबे हाँ आम जानिचु। किए कहबा जे ना आम जानिनु जे बादशाह किए। बादशाह हूँ जन रैप सिंगर, आउ हुए तो से कौन सी फिल्म स्टार नुहंती, हुए तो एमती अनेक कहींपारे हीरो नुहंती कि कौन से को स्पेशल सेलिब्रिटी नुहंती कि जने रैप सिंगर अटंती, जने फेमस माने विख्यात रैप सिंगर आमर इंडिया रे आमर भारत देश भितर तांकर एपरी अनेक गीत गुड़िक रही अछि, माने रैप गीत गुड़िक बहुत रही अछि। किंतु वर्तमान से एमिति गोटे गीत बाहर कले जाको नेकी बहुत बड़ माने विवाद सृष्टि हेलानी। बहुत बड़ विवाद माने वर्तमान सामना को आसी। से जो गीत बाहर कले से गीत जो बादशाह को हुए तो जेल जावाक पड़ पारे, आ को मुहूर्त भी से अरेस्ट हो पारती। कारण जी भी अभियोग कर अभियोग या जे बादशाह तांकर गीत रे बाइबल एवं चर्च को लेकिन माने भूल उपस्थापना करिसंते, माने तांको नेकी थट्टा मजा करिसंती बा परिहास कला भलिया कथा गुड़िक से कहिसंती, निंदनीय विषय गुड़िक कहिसंती। आ तांकर एई गीत रे से जो बाइबल एवं चर्च को जो वर्ड्स व्यवहार करिसंती ताको एई भली व्यवहार करिसंती जे बाइबल होछि तांकर पासपोर्ट आ चर्च होछि तांकर घर, माने बाइबल होछि तांकर आइडेंटिटी आउ चर्च होछि तांकर घर, एमती माने शब्द से यूज करिसंती। किंतु एई शब्द को सुन के आपन कौन लगुचे? मते कहीं जे भूल लगुनी। बाइबल होछि हमर आइडेंटिटी बा हमर ठिकाना बा आमे कोठी की जाउछु, प्रकृति आमे किए। बाइबल ही हमको माने सूचई थाए जे आमर प्रकृत परिचय दे थाए। आ चर्च होछि माने घर, से कहउछंती चर्च होछि घर तांकर गीत रे कहिबार अर्थ होछि चर्च होछि तांकर घर। चर्च होछि जोटा कि मंडली, मंडली जदि जनकर गृह हुए एटा कहवा भी कौन सी भूल कथा नुहे। एटा होछि मोर चिंताधारा अनुसार, किंतु एटा केते दूर ठीक मु तो भी जाने नहीं। जदि आपन जानिचंती मते भी आपन संशोधन करंतु निश्चित भाव में। आउ किसी लोग कहि पारंती जे बाइबल कौन से को पासपोर्ट नुहे, चर्च कौन से को घर नुहे, कार घर नुहे। आउ समानकर कहवा मध्य गोटे दृष्टि रे ठीक अटे। वर्तमान ये जो विवाद उठी अछि यह होछि दी पटे नहीं उठी। माने किसी लोग कहउचंती जे बादशाह गीत रे जहाँ भी किसी व्यवहार करिसंती
ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ହଁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ବାଇବେଲ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଟେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ କୋର୍ଟରେ ହୁଏତ କେସ୍ ହେଇପାରେ, କୋର୍ଟରେ ହୁଏତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଦଶାହ ଯାହା ବି କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି କହିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରକୃତରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ, ସେ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଦଶାହଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ନୁହେଁ କିଛି ମାସ, ହୁଏତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 3 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେମିତି ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ମାନେ ମଜାକ ବନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଭାରତୀ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ହାଲେଲୁୟାର ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମାନେ ଏହିଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ସେଇ ଘଟଣା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ରଣଦୀପ ହୁଣ୍ଡା ଆଉ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଜାଟ୍। ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ରଣଦୀପ ହୁଣ୍ଡା ମାନେ କ୍ରସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ମାନେ ଏଇଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ରସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି, ଯେଉଁଟାକି କରିବାର ନଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରହିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 2025 ମସିହା। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇ 2025 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ବାଦଶାହ ଯିଏକି ବାଇବେଲକୁ ନେଇକି ସେ ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ସେ ଘର ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଉଠିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଦଶାହ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବାଦଶାହ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଲେ କି ଭୁଲ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।